الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن
من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahir Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih sehat walafiat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta ikut pilihan beliau dan qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan sekali perkara orang yang beriman. Segala perkaranya selalu menjadi yang terbaik. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang beriman. Jadi menjadi orang beriman itu selalu untung, tidak ada ruginya. Selalu baik, bahkan selalu menjadi yang terbaik apapun kondisinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ia mendapatkan sesuatu nikmat yang membuatnya tersenyum, berbahagia, maka ia bersyukur, maka khairullah, dan itu menjadi yang terbaik baginya. Wa in asabatu dharra sabar, maka khairullah, dan kalau mendapat sesuatu musibah yang membuatnya bersedih dan menangis, maka ia bersabar, maka khairullah, dan itu yang terbaik baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa dalam kondisi apapun sebenarnya kita menghadapi ujian, antara ujian kesyukuran dan ujian kesabaran. Kalau mendapat
suatu nikmat, maka kita sedang diuji apakah kita pandai mensyukurinya atau tidak. Dan sebenarnya ini ujian lebih berat dibandingkan dengan ujian kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berpesan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam di surah Saba, "I'malu ala Dawud syukra." Dan beramalah wahai keluarga Dawud dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Allah ingat kami, lanjutan dari ayat ini, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan hanya sedikit saja di antara hamba-Ku yang pandai bersyukur. Ini menunjukkan betapa beratnya dan betapa sulitnya untuk bisa lulus dari ujian kesyukuran ini. Dalam arti lain bahwa orang yang pandai bersyukur itu menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat panjang di malam harinya, lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam?" Lalu dia menjawab, "Apakah aku tidak suka kalau disebut sebagai hamba yang bersyukur?" Jadi setelah prestasi yang diraih dalam berbagai ibadah kita semuanya, yang kita harapkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan kalau kita perhatikan orang-orang saleh yang mendapatkan karunia dunia juga, itu melihat karunia dunia itu adalah ujian. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi raja kaya raya, seorang nabi yang saleh, ketika singgasana Bilqis itu berpindah dari Yaman ke Palestina dalam waktu sekejap matanya atau kurang, dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini termasuk karunia dari Tuhanku. Tapi kalimat Nabi Sulaiman alaihissalam tidak terhenti sampai di sini. Belum memberikan lanjutan kalimat ini. Liya berwani ashku wa akfur. Untuk mengujiku apakah aku pandai bersyukur atau justru ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, ujian kesabaran. Artinya apapun kondisi kita sedang menghadapi kesabaran kita semuanya. Apakah kita sabar dalam melaksanakan ketaatan? Apakah kita sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Ataukah kita sabar dalam menghadapi berbagai musibah? Jadi kita semuanya berada di antara ujian kesabaran dan kesyukuran ini. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, sesungguhnya ketika kita bersabar itu patut kita syukuri. Jadi kita harus bersabar untuk tetap bersyukur dan bersyukur karena masih bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bisa mencapai derajat hamba yang pandai bersyukur dan selalu bersabar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, satu hari lagi nanti sore kajian sebelum maghrib dan sesudah maghrib. Iqomah untuk sholat subuh masih jam 4.45. Fajar prayer still 4:45. Salam dari jamaah Masjid At-Thahir untuk para ustadz dan guru-guru kami di Indonesia di mana saja berada. Jazakumullah khairan.